Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Lubna. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les accords du participe passé. D'abord, c'est quoi un accord et qu'est-ce qu'un participe passé? Vous connaissez déjà. Un accord, c'est très simple. Je vous donne un exemple. Les enfants. Enfant prend un S. Eh bien, c'est un accord basique. إذن أول حاجة غادي نعرفوا شنو هو ان اكور وشنو هو بارتيسيب باسي. ان اكور سهل، هو مثلا الا عطيتكم لي زونفون غنديروا لها اس حيت لي كتعني انها بلوريال، اذا حتى اونفون خاصنا نزيدوا لها اس حيت بلوريال. دونك هذا هو لاكور. Là, c'est la même chose avec le participe passé. Vous savez que sur le passé composé, par exemple, vous êtes obligé de mettre sur le verbe principal qu'on utilise avec être ou avoir, eh bien, parfois il faut mettre un S, parfois il faut mettre un E. Donc, نفس الشيء بالنسبة للparticipe passé. كتعرفوا باللي فاش كناخدو مثلا الباسي كومبوزي خاصنا ضروري نستعملو مع لو فيرب اللي صرفناه مع être او لا avoir بعد نوبات S بعد نوبات E. Tout ça, c'est un peu flou pour certains. Aujourd'hui, nous allons bien expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, cette règle, elle est importante parce qu'elle fonctionne avec tous les temps composés. Plus que parfait, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé. هاد الشيء يقدر يكون غامض لشي بعض الناس، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا مزيان كيفاش هاد الشيء تيتم. وهاد القاعده اللي غادي ندرسوها يعني مهمه بزاف، ماشي غير في الباسي كومبوزي ولكن مهمه بزاف كاع في لي طون كومبوزي، كاع في لي طون اللي كيكونوا كومبوزي كاملين، يعني بلوس كو بارفait, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé. Donc quand vous la connaissez bien pour le passé composé, ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, eh bien, ça fonctionnera pour tous les autres temps composés. كما قلت لكم متعودين تنشوفوها في الباسي كومبوزي، دونك هادشي اللي غادي نقولوه تينفع مع لي طون كومبوزي كاملين. لي طون كومبوزي يعني الازمنه المركبه اللي كيكون فيها لوكسيليير وعاد البارتيسيب باسي. Donc commençons avec être. Je vais prendre une phrase d'exemple toute simple. Hanan est sortie. La première chose que vous vous demandez, là je vous ai dit que c'était être avec lequel nous commencions. Mais la première chose que vous vous demandez quand vous avez une phrase au passé composé, c'est quel est l'auxiliaire qui est utilisé. Ici bien sûr c'est être. Donc غادي نبداو مع être. غادي ناخدو واحد l'exemple سهل. Hanan est sortie. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوها هنايا، رانا قلت لكم باللي راه غادي نبداو باتر، ولكن نتوما في اي جمله ضروري الا كانت مصرفه في الباسي كومبوزي اول حاجه غادي تسولوا راسكم فيها هي شنو هو لوكسيليير اللي استعملناه هنايا. دونك في هاد لا فراز هادي استعملنا être. Donc avec être, la règle est très simple. Vous regardez le sujet. Donc quel est le sujet dans cette phrase? C'est Hanan. Hanan, masculin ou féminin? C'est tout normal, il est féminin, parce qu'on parle d'une femme. Donc, maintenant, sortie. Qu'est-ce qu'on ajoute? Hanan est sortie. Typiquement, un E. Donc, لاحظوا معايا مزيان le sujet في هاد la phrase. Le sujet اللي عندي هنايا هو Hanan. Donc, Hanan هو le sujet. حنان شنو الطبيعه ديالو؟ الطبيعه ديالو هو فيمينا ولا يعني واش مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. دونك فاش كيكون مؤنث بيان سور كنزيدوا له او. دونك la règle est très simple. Sujet masculin, le participe passé on touche pas. Fadel est sorti. Ici le participe passé on touche pas, on n'ajoute rien du tout. Sujet féminin, le participe passé on ajoute un e. Exemple, Hanan est sorti parce que ici le sujet est féminin, Hanan est féminin, donc on a ajouté un E. Lorsque le sujet masculin pluriel, le participe passé, on ajoute un S. Ils sont sortis. Donc on a ajouté S parce que le sujet c'est il. Il c'est masculin pluriel. D'accord? Donc, et pour finir, sujet féminin pluriel, le participe passé, on ajoute un ES.
elles sont sorties. On a ajouté un ES parce que le sujet ici, c'est elle. Elle, c'est féminin pluriel. Donc, تبعوا معايا القاعدة سهلة. إلا كان عندنا le sujet مذكر البارتيسيب باسي ما تنحديوش فيه، تيبقى هو. بحال فاضل اي سورتي ما زدنا له حتى حاجة، حيت سورتي هو البارتيسيب باسي. إلا كان لو سوجي فيمينا مؤنث البارتيسيب باسي كنزيدو له او. حنان اي سورتي، دونك هنا زدنا او حيت حنان فيمينا مؤنث. إلا كان لو سوجي ماسكولين بلوريال، دونك هنايا لو سوجي هو il، دونك ماسكولين بلوريال مذكر جمع تنزيدو له اس. داكوغ. واخيرا عندنا le sujet féminin pluriel. Elle, féminin pluriel. Donc, كنزيدو له E ديال féminin ou S ديال pluriel. C'est très simple. Eh bien, nous venons de voir ensemble l'auxiliaire être. Pour l'auxiliaire avoir, il est un petit peu plus compliqué. On va le laisser, on va l'étudier dans une autre vidéo. شفنا دابا l'accord avec l'auxiliaire مع l'auxiliaire être. l'accord مع l'auxiliaire avoir شويه صعيب على l'auxiliaire être. غادي نخليوه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نشرحوه بوحديته. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, explosez-moi la barre des likes. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et avec vos amis. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et surtout activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Laissez-moi vos suggestions ci-dessous et à la prochaine.